Dawe bushshu keerella hidhinoonni irra dorunsaanonke tini OMN ledo alammenni lamalatenni lame barra ki'newa shiqqawo sidaamu miidi neetworke qixxaawooti. Sidaamu miidi neetworke safo ledo amadisiinse qixxeessinoommo babbaxxiteyo qixxaawo haa'ne shinqoommo'ne ledonke keeshshi. Sidaamu miidiyu neetworke looso saffinota kaima assatenni Sidaamu miidiyu neetworke borde miilla uyitino xawishshi. Sidaamu daga Itoophiyaho heedhanno jajjabba daga giddo mitte ikkite dagate kiiro batinyinni Oromote, Amaaru, Sumaaletenna Tigiraayetenni aante ontikki deerra amaddino jawa dagaati. Qoleno miinjunni la'nummoro Sidaamu daga gobbate miinji lophora lowo bu'e kalaqqanno qoqqobba hunda gaamantan. Lawishshaho gobbate miinji lophora heelliicho buna alamete dikkora hosannohu rooru buni burqannohu Sidaaminniiti. Ikkollana kayinni Sidaamu dagasi kiiro batinyinna gobbate miinji lophora shiqishanno buni deerri geeshshi lophoo diafirin. Miinju, politiku, dagoomittete heeshsho afuunna budisi lopho dani malee giccino. Budisi hawamanna dagano ikkado mashalaqqe afidhanno doogo ajjanni hadhino. Sidaamu afiisinni hedosinna laooshshesi ayeno be'e yiikkinni ikkadu jilbinni dagate xawisanno tuqu xaadooshshi doogga qarra ikkiteenna mannu egennotenni xeertiranni haranni leellanno. Konni dirinni kalqete mashalaqqe soorirate tekinoloje guunxo iillite noo yannara Sidaamu hakka mari yinanni raadoonetenna televijiinete finco diafirino. Tinino daganketa wo'mu raginni lophose ciiggishshin. Tenne mitiimma hedote giddo wortino baara wido nooti Sidaamu ilama barra onkoleessa tonaa mittunni 2011 Itiyoophiyu kiiro garinni assitino dhaphooma aanchote songonni Sidaamu miidiyu neetworke xintantanno gede muro sayissin. Hakko barri songonni Sidaamu miidiyu neetworke bordete miilla somatenni looso hasiisanno woxe wiinamunni gamba assate gumultino garinni ella mittunni 2011 Itiyoophiyu kiiro garinni looso faajjetenni hanafate giiqite galtin. Konirano quqquxamatenni galaalchitanno Sidaamu miidiyu neetworke maatera Sidaamu dagaranna wole doorote mashalaqqe bu'icho gooriite agadhitino Itiyoophiyu qansooti baalaho konne suusu duduwo lallabbanno woyte Sidaamu ilama eeggo jeefo gansiissannota dihuluullantan. Tenne uurrinshati qara hexxose halaalaancho jawaa woliweelo yannate odoonna dagate una ikkitanno mashalaqqe iillishate. Hiittenne politiku uurrinshano dassinikkin babbaxxitino laonoonsa egennaamma macca mannanna politiku hettisamaano koyisatenni daga halaalaancho huwanyo afidhanno gede assate. Xiinxallo safo assidhino roso qarqaru agarooshshe fayyimmate hajonna woleno horo uyitanno yine hendanni bissa hasaawisatenni mashalaqqe dagate iillishate. Sidaamu daga wo'munku raginni halaalu dimokiraasenni lattanno gede gobbanke Itiyoophiyu giddo danchu gashshooti latanno gedenna hattono halaalu farco tansa'annota ikkitanno gede dagankeno tennera baxxe ikkite gobboomunna qoqqowu deerri diinagge la'inohunni konirano Sidaamu miidiyu neetworke dagatenni xintantinotanna hala'lado Sidaami dagaranna hattono
ሲዳማ ሚዲያ ኔትወርክ ስራ መጀመሩን አስመልክቶ ከኤስኤምኤን ቦርድ አባላት የተሰጠ መግለጫ። የሲዳማ ህዝብ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚኖሩ ትላልቅ ብሔሮች አንዱ ሲሆን በህዝብ ብዛትም ከኦሮሞ፣ አማራ፣ ሶማሌና ትግራይ ቀጥሎ አምስተኛ ቦታ ይዞ የሚገኝ ታላቅ ህዝብ ነው። በኢኮኖሚው የሲዳማ ህዝብና አካባቢ በሀገር ደረጃ ከፍተኛውን ድርሻ ከሚያበረክቱት ቀደምት ክልሎች ይመደባል። ለምሳሌ ያህል በርካታ የግብርና ምርት ውጤቶችን ሳይጨምር በአሁኑ ወቅት በሀገራችን ኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሬ በማስገኘት የመጀመሪያውን ደረጃ ይዞ የሚገኘው ቡና በዋናነት የሚመረተው ሲዳማ ውስጥ መሆኑን መጥቀስ ይቻላል። ነገር ግን የሲዳማ ህዝብ እንደ ብዛቱም ሆነ ለሀገሩ ኢትዮጵያ ለሚያበረክተው ኢኮኖሚያዊ አስተዋጽኦ የሚመጥነውን ቦታ እያገኘ አይደለም። በዚህ የተነሳ የሲዳማ ህዝብ ባህሉ እየተረሳ፣ ትውልድ እየጠፋ፣ ወጣቱ በመረጃ እጦት የአስተሳሰብ ድሃ እየሆነ ይገኛል። የሲዳማ ህዝብ ሐሳቡን፣ አመለካከቶቹንና እይታዎቹን በነጻነትና በበቂ ሁኔታ ለህዝብ የሚያደርስበት ሚዲያ ባለመኖሩ እነዚህ ችግሮች እየተባባሱ ይገኛሉ። ዛሬ ዓለማችን በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ እጅግ በጣም መጥቃ እየተጓዘች ባለችበት በዚህ ዘመን የሲዳማ ህዝብ የራሱ የሆነ የሬዲዮ ስርጭትም ሆነ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች በሲዳምኛ ቋንቋ አለመኖራቸው በህዝባችን የእድገት ጎዳና ላይ የፈጠረው ጫና እጅግ በጣም ከፍተኛ መሆኑን መገመት ከባድ አይደለም። ይህ ሁኔታ ያሳሰባቸው በውጭ ሀገር የሚኖሩ የሲዳማ ብሔር ተወላጆች በግንቦት 11 2010 ዓ.ም ባካሄዱት አጠቃላይ ጉባኤ ሲዳማ ሚዲያ ኔትወርክ እንዲቋቋም በሙሉ ድምጽ ውሳኔ አስተላልፈዋል። በዕለቱ ጉባኤው የኤስኤምኤን ቦርድ አባላት በመምረጥና አስፈላጊውን የገንዘብ ድጋፍ በማድረግ ኤስኤምኤን በአስቸኳይ ስራውን እንዲጀምር በወሰነው መሰረት ሰኔ 23 2010 ዓ.ም መደበኛ ስራውን እንደሚጀምር ቦርዱ በጉጉት ለሚጠብቁት የኤስኤምኤን ቤተሰቦች፣ ለሲዳማ ህዝብና አማራጭ የመረጃ ምንጭ ለሚሹ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ሲያሳውቅ በህዝባችን ድጋፍ የተጣለበትን ትልቅ ኃላፊነት በስኬት እንደሚወጣው ሙሉ በሙሉ በመተማመን ነው። ለሲዳማ ህዝብ ትክክለኛ፣ ያልተዛባ፣ ፈጣን ዜናና የተለያዩ ለህዝቡ ጠቃሚ መረጃዎችን ማድረስ ተቀዳሚ ዓላማው ቢሆንም በተለያዩ ዘርፎችም ሳይታክት ከሚሰራቸው ህዝባዊ ጉዳዮች የሚከተሉትን መጥቀስ ይቻላል። ለየትኛውም የፖለቲካ አመለካከት ሳይወግን የተለያዩ አመለካከቶች ያላቸውን ምሁራን፣ ታዋቂ ግለሰቦችንና የፖለቲካ ድርጅቶችን በማስተናገድ ህዝቡ ትክክለኛ ግንዛቤ እንዲያገኝ ማድረግ፣ በጥናት ላይ የተመሰረቱ ትምህርታዊ፣ አካባቢ ጥበቃ፣ ጤና ነክና የተለያዩ ለህዝቡ ይጠቅማሉ በሚባሉ አርዕስቶች ላይ ህብረተሰቡን ማወያየትና መረጃዎችን ማቅረብ፣ የሲዳማ ህዝብ ለሁሉም እኩልና ዲሞክራሲያዊ የሆነች ሀገር ግንባታ ላይ ጉልህ ሚና እንዲጫወት በማገዝ የምንወዳት ሀገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ መልካም አስተዳደር፣ ዴሞክራሲና ፍትህ እንዲሰፍን የህዝባችንን ድምጽ በማሰማት ሰፋ ባሉ አገራዊና ክልላዊ ጉዳዮች ላይም የህዝቡ ተሳትፎ ከፍ እንዲል በትጋት መስራት። በመሆኑም ኤስኤምኤን በህዝቡ የተቋቋመ ለሰፊው የሲዳማ ህዝብና ለሌሎች ኢትዮጵያውያን ወገኖቹ የሚሰራና ነጻ ሚዲያ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለደጋፊዎቻችንና መላው ህዝባችን እያስታወቀን የኤስኤምኤን ጥንካሬ በእናንተ ተሳትፎና ድጋፍ የሚወሰን በመሆኑ ድጋፋችሁ እንዳይለየን በአክብሮት እንጠይቃለን። ኤስኤምኤን የራሱ የሆነ የሳተላይት ስርጭት መስመር እስኪኖረው ለጊዜው ከኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ጋር በመተባበር በሳምንት 2 ቀን ማለትም ሰኞና አርብ በሲዳምኛ ቋንቋ ፕሮግራም ያሰራጫል። በዚህ አጋጣሚ ኦኤምኤን ላደረገልን ትብብር ከፍ ያለ ምስጋናን ማቅረብ እንወዳለን። በተጨማሪ ኤስኤምኤን ድረገጽ፣ ፌስቡክ ገጻችንና ዩቲዩብ ቻናላችን ላይ የተለያዩ ፕሮግራሞችም ይቀርባሉ። በአጭር ጊዜ ውስጥም የአማርኛ ፕሮግራም እንደምንጀምር ልናሳውቅ እንፈልጋለን። በመጨረሻም ይህ ታላቅ ፕሮጀክት እንዲሳካ የሁላችሁም አስተዋጽኦ ወሳኝ ሚና እንደሚኖረው በድጋሚ እያስታወስን ከጎናችን እንድትቆሙና በተለያየ መንገድ አስፈላጊውን ድጋፍ ሁሉ እንድታደርጉልን ጥሪያችንን እናቀርባለን። የኤስኤምኤን ቦርድ አባላት ሰኔ 23 2010 ዓ.ም Dai bushu. Hagire ba itangomo ilamaya. ተሰመን ያ ማኑ ታሎኝን አማናነሆ አይማ አገራሁ ለህዝብ የቆመ ከፖለቲካ ወገንተኝነት ነፃ የሆነ ቡደሎስታው ሲዳሙ ደጋሉ ቆረሎሳው
Otto ekayora galaxeemmo he sidaamu dagaranna sidaamu ledo mitteenni ficheete ayyaana ayirrissayi noo manninkera baalaho hawalle ficheete ayyaanira keerunni iillishi'ne yeemmo. Kuni haaru diri sidaamu daga lowo doogonni albillitte hadhaa diro ikkonke budinke lophaa diro ikkonke ayimmanke afantaa diro ikkonke sidaamu giddo calla ikkikki sidaamu gobbaannino wolu Itiyophiyu manni hakkeeshsha budenkenna ayimmanke degennihona hatti daggaa diro ikkonke yaanni ምናልባት shiimare miidiyu coye giddo yara albaani yaata sireemori maati maayiraati budinke afameyokkihu sidaamu gobbaanni maayiraati sidaamu Itiyophiyu giddo politiku coye giddo umisi hakkeeshsha ተጽዕኖ afiriyoha ikkeyokkihu maayiraati ኢኮኖሚያዊት doogni la'niro lowo astwaatso assayi keeshshiyo quxure la'niro jawa biheereeti. Ikkollana kayinni noosi uyinoyisi deerri afiriyo deerri wona yuummo garinni hakkeeshshannitina maayira ikki yine la'nayi wote እንግዲህ lowo malse heedhara dandiitanno. Mitte kayi waanna qulfekkeyo coye maati miidiyu hoongeeti. Ninke manni qarrasi ku'laawi budesi hasaawaawi taarikesi ku'laawi politiku laooshshe abbe mannasi rosiisiraawi mashalaqqe talawaawwoxaawi hoogasi hatti anje ninke manna usurte amaddeyo lawe leellaae. Mashalaqqe nookki daga egennote anje heedhaasi. Egennote anje dammo heedhaa wote ajuuja ajjaasi yee hedeemmona. Ajuuja dammo noosikki manni haraawanna higaawa seekke afa hoogara dandaannona. Ninke shiimare hatto ikkine ba'noommoha lawe leellaae. Isen kuraati xaa haaru dirinni haaroo sixoota dagankera abbinoommohu Sidaama Media Network yine abbinoommohu isen kuraati tini techotanna ga'ata calla ikkikki konni gedensaanni sidaamu immeeje soorritaa platform ikkitaa gedeeti assine hendaa hee'noyihu. ምናልባት ያው ዋና ጣዕሞ ቲኒ ሂቶ ከኢሚሰ ሂቶሆ ሂቶን ተመሰረቱ አጠቃላይ ሚዲዩ ሀሪንሾ ማላበ ኬሽቱ ጣኖ ደረጃ ደግሞ ሂቶ እኪተ ኢሊቱ ይታታት እንግዲህ ጣዕሞቶ የሆነ መጀመሪያ እንግዲህ ምናልባት ኦንቱ ቶን ድሪ አልባን እካ ዳንዳን ነው ለዎ ኢኒሼቲቮቱ ነው። ለምሳሌ ወራንቻ ብሎግ ስፖርት ለእንሮ ኦንተ ድረክኪት አጌሻ ዋና አስተዋጽኦ አስታይኬሽቲዮ መሸላቄ ማናሆ ዊታኒ ሻሮካ ሊታኒ ማናንከ ኢንፎርሚ አስታይኬሽቲዮ Sidaama concern ina website no nota lowo manni afiyoota labbaa'e hattino dancha reyasse sa'eyo. Sa'i ምናልባት mitto dironna boco ደግሞ SHN ሲዳማ ሄሪቴጅ ኔትወርክ ይናይታ እንግዲህ ባል አፍኖ የሄደሞ ሀብተ ያዕቆብ ቂጤስ ሽቅሻው ቂጣዎቲና ኢሴ ጣቴው ነው መደራጀራ ወሳኝ ሚና ጎዶልቲዮታ ባሊንክ አፋሲሳው ሀብቴ ገላጥነሳ አሲሳንከ ባሊንክ ሳሚኖ ሞ ያነራቲ ጫልሲ ፉለ ሳሶ ሾሉ ማን ሎሶ ጫልሲ ሎሴ ወናለ ጣይልዲኖ ሞዴሪራ ካ ሊዮን ኪዊሶቲና ኢሶኖ ገላጥነሳ አሲሳንከ የሞ ቲኒ ባላክቱ ገደንሳኒ Akwe shiimammaadda initiativoota hiittooti gamba assine kaajja dirijjite masarrante sidaamaho ትልቅ አሰተ እክታት አብኔ ሞይታቲ ካኤና
mituu lamuu sasuu agani albaanni ikkitiyoota integrated media strategy yee borreesse manna hobeehom hattee loo manni la'e tini dancha hedooti waanna hasiisaan kecoyti yee wassani gedensaanni mito shoole manna komitee warreenna sidaamu giddoo afamiyoo manna jajjabba manna eegennaa maayinaaree maranxe warreenna ምናልባት su'ma ganoommokkii faqaadensa xamiroommokii uraatina kuni manni gambayee hattee propoozaale halashshe la'e seekke biddi asse ka'e feasibility assessment report gede asse gede gobbaanoo manninkera shiqisheyo manninke yeemmoote really lowo mannaati tenne process giddoo eehu politically babbaxxiyoo amalakaakate noosi manni geographically Afrika honoohu Amerika honoohu Austraaliyaa honoohu really Awurooppaa honoohu lowo manni idmeteno la'niro shiimu woxxaatenehu jajjabbu manni baalunku gamba yee hattee proposaalenna hattee assessment report macciishshe ki'ne abbitino gari ninke qarra seekke la'eo proposaaleeti propose ደግሞ አስተኔሁ ሽቅሽኔሁ የግድ ኤካሲሳሰቾቲ ጣደሞ ያናሴቲ እንደውም ከሽቲዮቲኒ የጋኤ ቦርደ ዶደ አኪ ገደን ሳኒ ነው ምናልባት ሳይ ኦንቱ ቶኑ ደረገዶ ሲዳሙ አሰገኒዮ ከጋረኒ ሚቱ ባርኒ ለወወጠ ፉሼ ተነ ድርጅተ ራካ ለዋሴቲ ባባጤሁ Hakki gedensaanni boorde gambayte manna mobilaayizaassite sira asfetsaamee doodhite xakune techo iillinommo dargiraati abbiteyonkehu እና tini እንግዲህ harancho yannanni kageeshsha dangiro konni gedensaanni sidaama honono manninke kaa'lonni mitteenni ikkine mamira iilla dandiinayro ammalaakaachee ikkitiyo progressetino xaageeshsha tenne ደግሞ albilette haare harate boordete giddono sasfetsamete giddono manni ooso kaajja oosooti giddoonsa qucciteno oosooti lowo kakkaishshaatino xala'inayote woxxaatete akkabaabee giddoonnino gobbaannino qucciteno togo maara ikkine ba'noommo ninkewati maati qarru yee kae xa loosate tazagaajjio manni lowo mannaatina tenne baala gamba assite albillitte haare harate SMN ammaraare giddo qurxanyinnete noota kulammo'nena tasireemmo huna konni gedensaanni oromote OMN niro woleho isaati niro sidaamaho SMN tiinayhu SMN taata baqqa surrenke giddo baalinke wodhasiissawo wole manna kulasiissawo mannu tenne project kaa'laa gede assasiissawo lowo woxi hasiisawo lowo mannu kaa'lo egenno afiriyo manni kaa'lo hasiisawo sidaamu giddo noori sidaamu ቋንቋ xanna'aari gaazexenyootu teknologete muyi noonsari productionete giddo loossaari baalunku hasiisaahura baalunku lawiyoosi garinni dandaanno garinni tenne ሚዲዩ ፕላትፎርም SMN ካላ ገደቲ ወሽ ጥሬ ሳይሳስሬመሁ ዳኖ ድሪ ሚቱ ድሪ ላሙ ድሪ ግዶ ሲዳሙ ኢትዮጵያ ግዶ ሄራሲ ደሪ በጣም ከፊ ነው ሃይካታ ሌላዮ ኢሴቲ ባደራንጋ ነሞዲኖ ኮኔገደን ሳን አልባንጌታ ነሞሁ ኢትዮጵያ ግዶ ነው ሁኔታ አላኔ ኢትዮጵያ ግዶ ቢሮ ፋኔሞክ ምክንያት ዲሄዳው ተነራ ደግሞ ጣጶሙ ሚኒስትሪቺ ሃናፊዮ ዶጎ ቀጠላ ሃይክሮና ነጹ ሚዲ ጎባተ ግዶ ሚል ያኖ ገደ ፈቃደ ኡይናይ ሃይክሮ SMN አዋሲ ግዶ ሚተ ሳምንት ለምሳምንት ከክሽቱክ ያዳንዲታን ነው በርግጥ ተነላ የሆነ ቦርድ አሳቢዮቲ ሄደና ኪኪ አነላ ኦሺ ሆላንከሪ አሪሳንከሪ ነው ሐላበዲ ሌላ እና ሌላ የሆነራ በጣም ጥሩ ተስፋ ነው እና ሃሮ ድሪኒ ሃሮ ድርጅቴ
kaajjaa direjjite tikitne rasxootu gidasina shiqinshaa noommahu kitne kaadlooshi baxxoon kenke mitteenni loonso haaru dirii yuummonte gede lophoonni hanna albillitte qaanfeemmo ikkonke galaxxeemmo. Dai bushu. Hagire baani tangomo ilamaya. SMN ያ ማኑ ታሎኝን አመናንሆ አይማ አገራሁ ለህዝብ የቆመ ከፖለቲካ ወገንተኝነት ነፃ የሆነ ቡደሎስታሁ ሲዳሙ ደጋሎ ኦሮሎሳው እሽማ ወይ ተቾ ባሪ ኒንከራ ሲዳማሆ ሎ ባራቲ ታሪካዊ ባራቲ ማረን ማይክሮ ሲዳሙ ማን ተቾ ጌሻ አፎ አፍሬ ዳንቂ ቼክ ኬሾ ኢለ አፍሬ ላይክ ኬሾ ያናት ዳጌሻ ኬሽቴውና ታተቾ ኩኒ ሲዳሙ ሚዲያ ኔትወርክ ውራሴ ታሪካዊ ባራቲ ንከረ ሀላልታ ሲዳማሆ ኮኒ ካራ አፎ ኢክቴ ኖታ ባላ ጎባ ግዶ ኢካሪቾ ጣቦሆ ማንንከራ ኖዱዱ መሸላቅ ባላ አባቴ ውርቲኖታ ኢክቴ ሆራ ሎ ታሪካዊ ባራቲ ጣጌሻ ቶጎ ኢድል አፍሪኪ ኬሽዮ ማንንከ ና ኮኒ አልባኒ ሞቃዲሾቴ ኡሚያናራ ራዶኔት ጣቢኒ ሲዳሙ ቃሊኒ ለመላቴ ሚቶባራ ማሪኙኒ ለባራ ሲዳምኙ ሳይንሳይ ኬሽኖኒ ሀተያናራ ሲዳሙ ቃሊኒ ሻሮነ ጋዜጣ ፉሽኔ ሲዳሙ ቃሊ አማሩ ቃሊኒ አኪሳ ኤሮኑ ሱማሌተ ቃሊኒ ፉሽኔ ኬሽኖ ሀቲ ዱቻ ካይኒ ማንንከራ ሎባቅነትና ሎሪቾ ዳንቻሪቾ ያሲታይ ኬሽቲኑ ሚተዳጋራ መቼም ሚዲዩ ሄራ ሎጳሰራ ቢታው ዳንቺማ ሺመሪቾ ዲኪቲ ታኮኒ ዳፍራ ተቾ ኦሪታይኖ ትቲኒ ሲዳሙ ሚዲያ ኔትወርክ ሀላላዱ ሲዳሙ ማንራ ባሉን ኩራ ፋኖ ኢኪቴ አጃሆ ጌርቾ ሜንቶ ኦሶቴ ባላን ካስተናገዳው መድረክ ኢኪታኖ ኮኒ ዳፍራ ዱቹን ኩኒ አሲኔ ሞሪቾ ሎንሴ ሞሪቾ ሀላፍነት ወጥቶ ዶጎኒ ማና ኢሊኒኪኒ ጎሳ ዳጋ ኢሊኒኪኒ ዳጋት ሎፖራና ህዝበንከ ቡትማተ ግዶ ፉሻቴ አስናን ሪችራ ካሎ ኢኪታኖ ሪቾቴ አሳሲሳውከ ሀኪሳ አይሮኖ ዳሞ በተለይታ ኩን ጋሾቶ አነኖ ማንኖ ኢኪሮ አፋኖን ሳሁ ሚንከቴቾ ኩን ሲዳሙ ሚዲያ ኔትወርክ ጋሾቴ ጋልቻቴ ወይንም ወራቴ ወወለ ሶራቴ ኢኪኪኒ ሲዳሙ ማንራ ሀላላኛና ትክክለኛ ኢኪዮ መረጃ ሽቅሻቴ ዋና ላምሰና ኮኒ ዳፍራ ኢንሰኖ ኢኪሮ አይማንኑ መንግስትን ዳጋፋው ተቃዋማው ባጥቲው ሐሳብ አፍሪው ማን ባሉ በቃው መድረክ ኢኪቴው ዳፍራ ኢንሰኖ ኢኪትሮ ዳገ በቃቴ ሐሳብን ሰገላጻቴ ኦሮንተን ሽመር ሩት ቶክን ዳገ በቂታው ግዴ ተወሻቶና ሲኔሞ አኪሰሩን ደሞ ሲዳሙን ሚዲያ ኔትወርክ ሎሳኖ ሎስ ያው መረጃ ማንንከራ ሀላላኛ ሽቅሻቴ ኢኪዮ ዳፍራ ሎሳው መስራ ቤት ግዶን ሰኖር ኢኪዮር ባላ መረጃ ሲዳወቴ ኡይቴንሳ ኖርቾ ጣዎ ማንጡኪኒ ኮባንከራ ፍትህ ሎፖ ሄዳው ግዲ አሳቴ ታቴው ጋሾት ነው ማንኮ ካአዳኑ ማንኮ ግልጽነት ሄዳው ግዲ ተነ ተባባራ አስፈላጊት አኩይዳ ፍራ ኒንከ ቢዶኒ
hansemmoti hasatto waanna gobbankera hizbenkera halaalu loosamo gede ikkeo daafira konne halaale kayinni daannohu duuchunku manni wona ammonte gede duuchante tamarrohu shiimare tamarrohu gaxarete noohu hayyo coyraahu geewo geewaahu baalunku mannu beeqqe kaeeti lossotenni abbara chaalanno sidaamu lopho yineemmo woyte ikonomete lopho calla dikkio qaalu lopho no budu lopho no duuchanti no daafira tenne duuchantera kayinni ille ikkaahu konne miidiyaho konni daafira tenne assinayi hee'noyi sharro neeti buximate fulate lophate wole hizbe ledo taalate gobbanke lossate assinayi sharrora duuchunku manni tasaatfooti hasiissaho konni daafira badhera higginikkinni duuchunkunni mannu baalunkuha ikkehura kuni sidaamu miidiya networki duuchunku manni mittimmatenni mittu afiinni xaade hassaawesi kayinni babbaxxiteyo hassaawe gallatsate mannanke lossate manninke mirca afirawo gede egennaamuno dagge kaeentinni hasaabbaworicho xa'mo afireyohuno xa'mawota duuchante ikkitawo madirake ikkiteyo daafira kuni lopharano chaalanno kayinni duuchunku manni tasaatfo heedhuro ikkeyo daafira kuni lowo barraati taarikaawe barraati tini xa ninkera jimmiretella konni ka'a lophayi haraho kuni miidii hala'layi haraho gobbate giddora hare biiro hakkiicho fane loosaho barri faho yanna diikkaho konni daafira kuni lophara chaalannohu kayinni duuchunku manni tasaatfo heedhuro ikkeyo daafira assineemmorichi baalu geexxa ninkera editorial board no hedhe duuchare saore taashitaho hanafu ikkiro ninketi kayinni assa hasiissawoonkeri chi noota afa hasiissawoonkeri sidaamu ilama ikkinommo geeshsha በተለይ assineemmorichi mittu manchi aana woy xonate woyim gillesebera yaate woyim gosa layohunni bushare coyrate ikkikkinni duuchunkurichi lophote bido higenna halaalu aana halaale fushshate fitihe abbate ikkawo daafira tenne meserete assine baalunkunni mittee loonsummoro gobbankera hizbenkera lawte na soorro abbineemmoneeti gammanteemmohuna konni daafira tenne jammarroommo harinsho baalunkunni mitteenni anga mimmituita amante albirenke ha'neemmona jeefano ganneemmo gede huluullo dinoe lowo geeshsha galateemmo. Dai bushu. Hagire baanitan komo ilamaya. SMN ያ mannu taalloonyinni ammanannoho አይማ አገራሁ ለህዝብ የቆመ ከፖለቲካ ወገንተኝነት ነፃ የሆነ ቡደሎሳሁ ሲዳሙ ደጋ ሎቆረሎሳሁ ሲዳሙ ሚዲያ ኔትወርክ ፋናንተ ሎሶ አናፋሴኒ ለወንታኒ ታሽኖኤ ለወንታኒ ሀጌዶማ የኤስኤምኤን ሚዲያ በመመስረቱ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። የኤስኤምኤን መምጣት ለሲዳማም ይሁን ለኢትዮጵያ ወሳኝ ሚና ነው የሚጫወተው። ባህል ለማሳደግ ማንነት ለመገንባት አዲስቷን ኢትዮጵያ አብሮ ለመስራት ትልቅ ሚና ይጫወታል ብዬ አስባለሁ። እንኳን ደስ አላችሁ፣ ደስ ብሎኛል። ሲዳሙ ሚዲያ ኔትወርክ ሲዳሙ ዳጋታ እክተ ኡራሰኒ ለወንታ ዳሲኖኤ ሲዳሙ ዳጋ ባላንቲ ሲዳሙ ኢላማ ሲዳሙ በጥላኖ ባላንቲ ኮኒ ሚዲያ ዳፍራ ሐዋለ ዳሲኖ ነማ የሲዳማ ሚዲያ ኔትወርክ መቋቋሙ የሲዳማ ህዝብ ባህሉን እንዲያስተዋውቅና ቋንቋውን እንዲያሳድግ ይረዳዋል። ሲዳሙ ማንራ ባላ ኢትዮጵያ ሆኖ ኢኮ አላመተ ባላ ሄድኖኒራ ሐዋለ ታሽኖ ሐዋለ ሀጊልትኖኒ የማነ በመላው ዓለም ሁሉ የምትገኙ የሲዳማ ብሔር ተወላጆች በሙሉ በኤስኤምኤን መመስረት እንኳን ደስ አላችሁ። ኤስኤምኤን ሄሬና ኮኒ ገደንሳኒ ቡደንከ አፌውን አፌዎኪኖ ዲቡርዱቃን ሲዳሙ ዳጋ ሲዳሙ ሚዲያ ኔትወርክ ለዶ አልብራ ሲዳሙ ሚዲያ ኔትወርክ halaleho na Sidama Media Network ni ya kweli. Asante sana. Sidama Media Network, c'est la vérité. Sidama Media Network halaleho iqiniso. Sidama Media Network halaleho. SMN
Sidaama Miidiyaa Neetwoork dhugaadha. Irra doruunsaan onkee techoran onkee qixxaawo kageeshaati wale barraa wale qixxaawonni xaandammoo geeshaa keeru taatu.